sendviči, tamo su ti sendviči. Evo Luka, očajno smrdi dobar je. Ja bi se raskomotila malo. Je, ja sam ti utrpala. Ne. Očajno da ti ne, kako se to utrne, to više nema baterije. Ne tu ugasi, ja ne znam kako se tu ugasi. Ne, to je ona druga torba. Ja bi jako... Evo do tebe. Ma nije, to je moja. Pa je sigurno. Kad sam metla... Jaj, metla sam u tvoju, onu, sam metla svoju. Ovu i je. Ne. Ajde da se kladimo da je. Utrni ga, ja ga nisam utrnula. Samo ovako i gotovo. Znaš da mi je oča, ovako mi je lakše. Sklonim jer se to gadi. Tako. Čuj, I ne ti si budi zapravo... cijepidlaka, molim. Ne, ti si zapravo pametna i meni jako draga, ja te volim, ali ti si zapravo malo građanka. Jel da jesi? A? U tvojim okvirima jesam. Ma nema sad tu u mojim okvirima, nema veze tu u mojim okvirima. Čuj, nije to loše, da se razumijemo. To je nešto što tebi se čini loše, meni ne. Meni se što to čini izvrsno. Šta onda? Meni nikad nije moglo postati dosadno, ja se nisam nikad stabilizirala. Ja nisam nikad imala sve u redu, ja nisam nikad imala, mislim, ljubav i brak i novac u isto vrijeme. Prema tome, nije mi moglo postati dosadno. Ne? Ma, on je izvrstan, ne, to nema govora. Samo boli očaj. A Branka jedan put jednu obrvu ščupala, druga je zaboravila, pa je doma otišla s jednom celom obrvu. Ščupala obrve, ja imala. Sam ja jučer bila u strahu, ja sam išla kod druže na probu, stavila sam djecu samu samcicu to. Samu samcicu? Prvi put evo sad kad se sjetim mi se ruka odznoje. Prvi put u životu. I grozno. Cijeli dan sam smislila. Od svega sam ja jučer na večer imala naočale gdje nikad nemam običaj. Da ih nemaš, ali to je meni brat. Nego nisam mogla pogledati. Ja sam žmirila, kužiš, jedan put sam mu skitala neke topole, ja sam poluzila, rekla sam mu da neću da mi skita. Opće brkove u životu nisam imala. Nije meni izmisli brkove. I sad mi početi zbilja rasti, kužiš. Nemam, kužiš. Ja sam mislila ti posljedila, pa treba čekati i počnu rasti. Ma ne. Ma točno ti čekati rasti. Mali ima 3 mjeseca i Zlata meni dođe djevojka, Zlata dođe i kaže ajde Boža idemo u kino. Od 8 do 10 i to u ljetnu pozornicu, znaš. I ja kažem dobro idem. Sad ti ovo čega kartu dobro. Broj 3. Jesi ti bio Tamara iz Žika? Koji smo Toža? Hvala. Vesna? A koji? I ja isto. Čuj, jedna stvar, ne možeš, ili tebi prijateljica recimo ona crvenokosa, Roda? Ne. Nije. Je li ti ona buljoka? Plava, koju ne voliš? Ne mogu smisliti. Je li ti ona žutooka? Isto ne. Bolesna bubrege? Nije. Ne. Ko ti je u stvari prijatelj? Koga ti u stvari imaš? Na tebi je da se odlučiš kad i kako i zašto i šta. Svađaš? Mi smo zapravo preuljudno počeli pričati i to pričamo već godinama. Ja dođem i kažem zdravo, joj kako si, joj mogu ja zapravo tebi posuditi 1000 dinara, ne? Onda ti ako imaš daš 10, ako nemaš onda veliš čuj nemam ni dinara i to je, svađaš? To nema veze s ljubavi. A mi se dugo već ne znamo, sad to nije problem. Kužiš? Kužim. Ti si rekla da se dugo poznamo, u stvari uopće se ne poznamo i uopće nismo na drugoj ni iskrene, ni šta, sve skupa je sranje.
Ja znam. Smisla za ništa. Govorio si da ćeš me oženiti i onda ja to nisam htjela jer ti nisi bio situiran, jer nisam htjela nikoga prevariti s tim. Mislim, bila sam uviđavna prema tvojim roditeljima, prema kući, prema ovom, prema onom. Prestani, molim te prestani. Molim te prestani, čuješ? A sada čak da si mi to predložio prije par dana, ja bi se udala za tebe, idiote prokleti. Ja ću se... Stvari mi je najgore to... Što se sve... Privikla ko kad čovjek se privikne da hoda u cipelama, ne bos, blesao, glupaci se zna. I ono što sam mi toliko predbacivao za onog... Možeš ti trubiti, ja ću ti baš reći, to sam ti danima htjela reći, no. Što si mi predbacivao za onog doktora i za ona kolesa, sve to bila istina. A možda i nije bila istina. Ja sam se šalila, ali u stvari je bila istina. Ja bi se to stvarno ispričala. I zašto bi baš htjela ostati čista u toj situaciji? Joj, kakvu situaciju, kakva čista, joj, daj, nemoj, joj, stvarno me nerviraš, očajno me nerviraš. Hoću ti zapravo reći da ide stara ekipa. I šta sad? I da u toj ekipi ide i... I šta, jel on tebi ikad u životu šta znači? Jel ti bilo lijepo s njim? Je. Krasno? Je. I šta? On je idiot. I budala. I ti si budala i jedanput sam ti rekla da to sve pošalješ vidjeti. Kakve to ima veze? Ali o tome neću uopće da slušam. Je to konj. Idiot koji uopće nije vrijedan tebe. Nije ti vrijedan. To je jedan pomodni majmun koji si reda ovako kako mu ko se svidi, ne? Ali zato što si ti bila pametnija i zato jer si ti to i tako onda sranje, ništa. Samo se s tim ne mogu pomiriti. S čim se ne možeš pomiriti? Da je to zapravo bilo tako. Kako tako? Mislim da je to zapravo to što si spomenula, pomodni majmun i još jedna crtica. Slušaj, on kad je s tobom prvi puta bio došao i pitao je ko pije, ja častim, sretan sam, dogodilo se to i to. Čovjek koji je s jednom ženom tako to ne slavi. I nakon toga kaže, mislim, oprostite, vi imate 3 djece, 4, 5, koliko ih već imaš ili nemaš. I onda, Bog, ma nema. Od takvog čovjeka ništa ne očekuje i uopće se ne uprije, ništa, kao da ne postoji. To ti ozbiljno kažem. Kao da ne postoji. Osim što se nikad ne vraća na staro. Gdje se malo prodrmaj. To ti je tako, kad je sve prazno, onda i od ničega očekuješ nešto. Ne trebaš ništa. Ideš tamo, uzmeš knjige, čitaj i šuti i šetaj se. Udiši morski zrak i dođi lijepa doma. Znači, tu sam bila glupa. Nisi bila glupa. Jesam. Nisi, ali ne treba od toga raditi... Jesam. Čekaj, ma nisi bila glupa, nego od toga ne treba raditi od toga priču. Ne, ali on to ne zaslužuje. U tome i leži problem. Zbog čega ja recimo ne mogu biti zadovoljna i zbog čega ja ne mogu normalno razgovarati. U tome i leži, mislim, je čitava situacija, jer ja nikad ne mogu nešto napraviti bez problema. Bravo. Ćeš jednu vaflu? Neću. Ja bi stvarno i željela da se nešto desi. Zbog čega? Da se desi? Deri se. Pa plači, pa blesava sam, pa plači. Šta da se desi? Jebe mu mater kad se ne usudiš da se desi. Ne želiš To da ne se... mogu riskirati. Stvarno u ovakvoj Ma znam, ali onda situaciji zašto ne želiš mogu nešto? riskirati. Zašto onda želiš nešto? Svačeš, zašto onda želiš... Zato što si umišljam da nisam niti toliko stara, niti ružna, niti ništa zbog čega to ne bi mogla doživjeti.
Ma čekaj, I ne možeš... neprestano mi to nedostaje. Ma čekaj, ne možeš imati jedno i drugo. Jel' tako? Ti se odselit nećeš i otići. Prema tome ne možeš biti tu i tamo. Ne može se to. Ne može. Gotovo. Ajde, Irena! Stop. Može zastavnica? Je, prosim, može. Evo, jeste na njoj? Je, sam znao. Irena? Samo je bilo bez krika. Aha, moram. Da, neka bude s jednim krikom. Može biti više vizora, nije. Grč više na licu i to, da. Jeste na kraju opti? Jesam. Jeste. Irena! Stop. Rekla si da mjesto tebe. Idemo još jedno, idemo. Kamera radi. Dobro. Irena. Dobro, ja zoomam. Ja sam na njoj. Irena! Ajde, Irena! Stop. Još jednu korekturu, prosim. Još jedno, idemo. Pate, mir! Tišina tamo, molim. Kamera radi, izvolite. Ajde, Irena! Stop. Dobro. Naravno da se radi i o novcu. Mislim, to sam vam rekla već na početku, ne? Ali nije to jedino što mene... Ja mogu sutra biti sekretarica u jednom poduzeću, za 3 mjeseca naučiti stenodaktilografiju i s tim je riješen moj financijski problem. Ali mene kao čovjeka nije riješen problem. Jer ja sam, mislim, išla u školu, ja sam željela biti to što sam postigla na papiru. Ali što nisam postigla, moja jedna kolegica u novinama rekla, da ona je glumica, zapravo i nije glumica, jer ona već tako dugo ne radi i šta ja znam sad. To isto kao da čovjek jedan živi, ne znam, na Grenlandu među pingvinima, pa onda kažu on je i čovjek i nije, ali zapravo on živi sa životinjama, pa onda možda je već pingvin, možda više nije čovjek. Znak jogi čuva vaše snove. Bilo kako spavali, jogi san je bolji. Ne bih htio da me to razumete. Ja naprosto želim da radim i mislim da to mogu i mislim da sam dovoljno sposobna i fizički i racionalno i naprosto. Ja idem tu. Na vama je sada da mi, ako kažete ne, pa ne baš sudbinu sasvim, ali jedan dio, ali ako kažete ne, da mi onda kažete i argumentirano zašto ne. Mislim, nekim boljim argumentima. Razumijete me, jer ovo što vi kažete, to je... U ovo doba je bolje argumente teško pronalaziti. Da. Zapravo ih je jako teško nalaziti, ali... Ja vam neću kazati ni da ni ne, zbog toga jer u osnovi to o meni ne ovisi. Jer ja mogu imati dobru volju da vi ovdje igrate, a to dobru volju imam. Međutim, to ne ovisi o mene, nego o režiseru koji će vas u svoju predstavu izabrati ili neće. A onda ako vas izabere u svoju postavu, onda ću ja vrlo rado, ako je to njegovo mišljenje, prihvatiti vaš izbor kao što prihvaćam bilo čiji drugi. Dobro, i kada to počinje navečer? Ne znam. Sve sreće da smo mi Ćemo među pročitati prvima. koliko počinje. U 8 sati. Tu moramo biti u 7. Pa vjerojatno ne ranije, nema problema. Što se vremena tiče, će biti sve u redu. Ideš ti sa nama poslije odmah braci gore ili ne? Da. Što ćemo? Idemo sa Vesnom. Vesna će nas odvesti prvo po cipele i onda idemo gore. Koja je Vesna? Ko ima kola? Vesna, moja. A ona kako ima kola? Ona ima rince. Jer inače ako ćemo imati 3 cipelara u jednom izlazu, to je nemoguće. Matej! Matej! Evo ti mačke za... Daj mi ono zlatno i onu narukvicu. Znaš ono? I za cipele, cigo. Cipele i kravate, dečki. Tamo. Ti si druga Boža, odi Boža. Imate brojeve, ne? Da, 14. Vera Bože. Idete čisto tamo na kraju, a mi na ovom kraju. I onda sve toliko vode. Dođi si.
Ide još ova pesma. A nas bi naš ovo, kraj. Sad budete vi počela hodati. Izlazite van, startirate. Sad vi ostanite tamo. Sad idemo mi. Ti si brzo. Pratiš, krenem ja do vas. Dužinu piste, vratim se na Pa svoje. daj to napravimo, ja to ne znam, ja to ne razumijem. I kravate, dobro. Kako ne, evo došli smo tu, daj odi, još jedan. Moramo znači da ćemo navučiti dolaziti. Da? Miješano. 3-4 postolara. Pa ti za menom, ne? Osim toga tu ima prostora, raširite da je možemo tu. Sad samo ne znamo kak ćemo cipele, kak ćemo to upisati, koje cipele? Aj, bravo, da vidimo malo. Seksi. Ko je to došao? Zdenka. Zdenka Libajić. Zdenka, hoće se prošeta, da vidimo kako. Pisti? A morat ćeš. Baš je odlično. A to je tvoje, odlično samo to trenutak. Pa da, Daj, samo trenutak se ustani, molim te. Odlično. Dobro izgleda. Fino ti stoji. Šta je to, pliš? Ja ću ti reći šta je za mene dobra žena u krevetu. Ja sam bila jako, mala curica i onda je moja baka meni pričala kako je ona sa svojim mužem bila. Ona je bila seljakinja, on je bio seljak i on nije baš bio seljak, on je bio činovnik na općini, to je više onako bio stalež. I onda su, prva bračna noć. Onda je baka došla i obukla si je gaće onakve do tu, pa učkure svezala jako, i onda je on rekao, došao, rekao neka se skine, to prvo nešto mrda, baka ne dam, zašto mi je rekao. I nikako on se mučio i veli baka, boga mi 2 sata, i nikako da to odveže, ona je trčao po škare, i dok je on je trčao po škare, onda je sjela ovako na pradu i rekla, ako dođe, ja ću se baciti dole, a to je bila kao seljačka kuća kamenita i dole, to je sve Dalmatinska Zagora, dole ubije se. I on, jebem ti Boga, tebi, je li imaš ti zlata, ovakve stvari. I vidiš, i nakon toga baka imala 4 djece i bila mu je vjerna i to znači biti dobra ljubavnica, šta? Joj, to je moja mama. To je moja, mislim, pomajka i to je njena prijateljica. Došli neki tigrovi glupi. Joj, moj stari. Joj, to je moj stari. Čekaj, zaustavi. Joj. Isuse. To ti je mama? Da. Dobro, kad ćeš ti doći? Čekaj, nadam se da ću uskoro. Joj, kak je zgodna bila, viš ti. Odmah se striči. Ovo malo blond. Čekaj, ma tu bi nek Sad se ne, ja. sjena je, sad ne vidiš. Sad Sad je je opet- tamno snimljeno. da. Ne, tamno je snimljeno. Tamno je snimljeno. Ma tu moram neđu Maksimiru biti ja. Evo ovako. Joj, čekaj, viš ovo. Evo ga, to sam ja. Čekaj, ova crna mala manja, pa to sam ja. Pa joj, čekaj, možda je baš na oštrice. Evo ga, to sam ja, joj. Ali sad, tako stavi, tako dobro. Čekaj, to opet ovaj, evo ga, joj, glupa, dete. A kud sam najedanput sam se stvorila, nije iz početka bilo niš, čekaj. Evo ga, prema kameri sam išla, da. Evo to je, To nisi ma ti, to sam ja, to si ti. Ma to sam ja, ova plava ne, nego evo je viš, ova lijeva, tu siserica, ma to sam ja, glupa sam grozna. A kud ne, evo viš, Samo trčiš u ovdje kameru. sam kamera, da. Evo, viš mi je narasla kosa. Oni su me uzeli kad sam imala, ovo, kako se zove. Nisam imala kose, ne. Da sam sasvim mala, ovo je valjda godinu nakon toga ili godinu i pol. Tako da glupaću. I tako lice imam smiješ.
A onda je bilo manje ljudi, jer ti vidiš na Baščica, ali skoro prazno. Tako rekao. Koje je to godine bilo? Nemam pojma, imala sam jedno 5 godina, nego prije... Isuse, Boga, prije 24 godine. Prije 24, ako je sad 71. računaj, šta je? Stara sam, stara, a? Ma nisam. Malo jesam, malo nisam, kako se uzme. Reci nešto na moju primjedbu, Boga. Ništa. Ništa, Nije, nisi stara, uopće ne izgledaš stara. Pa je, Ako mam, si se to ne htjela. znam stara, ali imam, šta ja znam. Dobro, Kad šta, se starija si od puno mene, nakupi- starija si od mene 3 godine. Ma to nije ništa, ti si još za mene prestar. Prestar sam za te. Da. Bogatu. Da. Misliš? Da, sigurna sam. Nemoj biti previše uvjerena. Ne, danas žene uzimaju, mislim, barem 7-8 godina mlađi muškarci. Od glupo govorim, nema veze. A koji je to bio život? Ma pogledaj ti bezbrižan. Nema, vidim baku kako legne, boli nju glava. Nema tu brige za... Evo vidim, love je bilo, a? Stali smo na onom mom A filmu. jako Kinez, pa naravno, ja spadam među Kineze. Reci mi, hoćemo gledati onaj moj Koji? film poslije ili Ma ne? da, molim te, samo čekaj malo da završimo ovo, ne? Samo to je Koliko malo... još šta? Još malo... Kao, pa imamo dosta, ne? Još. Samo znaš kakav je to film? Ne. A, vidjet ćeš onda. Iznenadit ćeš se. Ha? Kakav? Iznenadit ćeš se, vidjet ćeš. Ma što iznenadit ću se, kakav je? Pornografski, šta? Aha. To Što? me ne uzbuđuje. Ne morate uzbuđivati, možeš ga To vidjeti mi samo. bez... ne, to mi je ljubav. Tu sam već imala odrezanu kosu, to je već... Znači, to su 2 godine spojene. Ja se sjećam kad sam htjela da mi odrežu kosu. I gle, bako, ona uvijek vole daleko plija. A gle, zapravo je bila jako seksi žena, a? Evo, ona tu ima recimo 40 godina, ona se nije, zato da ima novaca, dobro živjela, šta znam, nije se brinula o tom da je sada starija ili... Ništa nju ne uzrujava. Čovjek kad dobro živi, onda ga je... Ono je sve jedno. I svi se zapravo dosta vise, ali to nju isto ne boji glava jer ju mužu voli, njemu je zgodno. Evo nje, vidi nje u šeširu blesave, a dobro je bila, vidi njega ustaša jedno. Gdje je stari? Evo, ja mislim, ovaj desni to je stari moj, Isuse dragi. Njemu možemo zahvaliti cijelu tu sada projekciju, evo to je on. A ko je ova, lijevo? To lijevo je baka, desno je on, majko, Isuse, oba dvoje su mrtvi. Takvim sjajem može sjati ono što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad. Ljubav naša ranih ljeta za oboje bješe jad. Sad je prava, sad je sveta, kada nisam više mlad. Na na na, na na na, na 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 na. Otkriva mi svoju tajnu i zločinac starac svijet. Imao sam prošlost sjajnu, ganjao me čitav svijet.
počast se na kraju primi, ide vrijeme, bije sat, pobjedom se poslije čini izgubljeni neki rat. Na na na, na na na, na 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 na. Ove bitke, ove rane otkriće ljepotu svu, kada budu stvari davne, kad ne budu više tu. Ova jutra što te muče, pružit će i tebi sve, kada sutra bude juče, a ti budeš ko zna gdje. Na na na, na na na, na 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 na. Uzalud od ove noći tražiš da ti više da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Pravim sjajem može sjati samo što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad. Na na na, na na na, na 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 na, na na na. Film je predivna i izmišljotina. Znaš šta ću ti reći? Šta? Ja mislim da treba... Imam tu naslov na stolici, šta? Reci. Ništa. Će skoro biti gotovo, jel? Šta je ovo? Godno. A blesave su vidi. Godine i godine. Kak ima dobar ten, majko mu staro ima 40 godina, tu izgleda kao da ima 20. 28, recimo. Evo ga. Gotovo? Gotovo je. Gotovo. Pazi, molim te, 2 put je puknuo film, da ne puknuo. Jedan put je puknuo samo. Jedan put izvrsno. Ima pušku. Stari film. Bumo gledali još hoće. Ne, buš gledali. Daj, onda pokaži ponovno desnu. A Luk, pričala bi. Došao mi je potica. Evo mi pravo kako ti Probat naš kako diraš, ti si jako... Da, evo ga, to je naša velika Astrid. To je naš najveći večer. Koji nas uljepšava. Gdje ste sad? Ja sam bila gola. Jesmo, sranje. Sranje. Viski jako ima. Tišina! Čuti! Šta je rekao Krleža? Možda je tišina kod Krleža. Use, nase i podase. Tako. I nema drugo. I kaže, znaš šta je rekao? Kulturaj, znaš šta je rekao Krleža? Najljepše, To je koncentrat ali ja znaš šta je rekao Krleža u kulturaj? nase i Kaže, podase. najljepše je čovjek u maternici. Ja sam spali na ranicu, na maternici ne smije mjesec dana. Koliko ne smiješ? Čast reći, šta misliš? Ne smije se ni kupat. A kak to ja smijem svaki dan? Ne smijem se ni kupati, nemaš ranicu. Na maternici, očito. Ma ne se briniti, to ti prođe. Prođe? Jasno. A ništa od toga? Mali Lukeš, Mali rakić, Ona je imala već raneti. ne bojite se malo rakić. A meni je dostalo od poroda. Meni se posteljica usred premalo vode zalijepila za maternicu, tako su mi objasnili, izgleda krivo, jel da? Da, kad si pila viski mjesto vode. Tako, sunce. I love my daddy. Kak
Kak? Ne, but yeah, just by you, only you. Opet. Je li imala 50 i kaže da mu je bilo predivno, ali njemu uvijek mora odavde doći, znaš. To je jedini muškarac koji njemu odavde ide, ne idemo odavde ili odavde, njemu ide odavde. Da pravu ženu na Čekaj, oprosti. Onda bi mu išlo onda. To su najmoderniji cipele. Dobro, zakaj si ostavila? Njega, zakaj? Pa zato jer sam ga našla in flagrante. In flagranti ga je našla s jednim muškarcem, zamisli Ko? se. Svog muža? Ma, ajde, pa Kaj to s nije vojnikom strašno. Strafta? Da, ona je Sa mužem. tragedija je bila, možeš Kaj s misliti. vojnikom u Da, Kanadi ga je? a on njoj flagranti Sa s jednom ženskom sam ženskom. O, pa to je normalan kit onda, oprosti. Kako? Normalan kit. Sa Nemaš... ženskom? Žensko je muško. Ja, pa Tvoj muž sa normalan ženskom. Ja to ne shvaćam, živim u 21. vijeku. Šti s čim? Šta ste vi ozbiljni, Kad ti gospođice? izmenješ Je to vaš suprug? Tvoj muž. Je. A pa zato je to tako. Šta je bilo s njim? Ništa, našla sam ga u kadi sa jednom ženskom i sa još jednim muškarcem. Ja. Sa ženskom i muškarcem. O Bože moj. Nek su sredi da imaju kadu. Samo nek se to Nek tebi su imaju desi. kadu. A da se to tebi desi šta bi pričali? Ja nemam kadu, ja se po tušem radim stalno. Ozbiljno. Da. By the Hurnichway. Izvini, oprosti, to je za Ja, tebe velika vidjeli sreća, dlak. da je kit jako potentan. Pa istina mi izlazi iz Oprosti. glave večeras, pa nemojte. Ko? Ti skineš hlače i slip, a ja skinem majicu. Ljena konjaka. Opa! Kak je to? Progresivna geometrijska stopa, kak to? Pa to je u redu, to je pari. Pa kaj još uopće da mu ponudim? Ja skinem majicu, ima 11 momaka ovdje. Pa ne, pa to nigde, pa ne, pa to nigde. Pa kaj se sramite? Pa tak, vidimo ti noge, ništa drugo. Ne srami se uopće. Ti se okrenaš ono backside, ja si skinem majicu. Pa gledamo me tamo, Iđo, skini se. Žao mi je. Smoking list su izmislili, to je meni jako žao. Ako se ti skineš gol, Skinuli su ga već odavno. Musi ti skinula isto? Ako se ti skineš gol kod majke rođen, kunem se na bilo šta da ću se skinut kod majke rođene. Molim. Nema problema. Evo ga da vidimo. Ja sam Ajde. priznati nudista. Evo vidiš. Ću se obući. Jebeš skidanje, ja ću lavu. Pa nešto skinu. Pa kakav si ti dečko, jesam ti? Pa kakav si ti Hrvat, pa skidaj se, jebem. Pa skidaj se. Ma daj, skidaj se, ajde Iđo. Pa Iđo, skidaj se! Pa ti si uvijek za to, ajde skidaj se. Pa skidaj se. Pa u gačicama ostaješ Iđo. Ma kaj, ja nemam gačice. Jer ja sam bila u kretu sa njim, sa njom, sa ovim gospom, sa ovim tamo, sa pravim okom, sa Mikim, sa njim, sa gospođom i sa Zirom i sa mumim, svi zajedno smo mi to, ono, seks sve uredno. Pa zbog toga. Just like that, ne? Just like that. Mean in English, just like that. Je točno? Tako je. A ti imaš samo ono, nosite se u pizdu materinu. A ti izmisli neke kaj možeš, jel tako? Tak je. Ne izbog toga ide ono, že svi su svar. A vi ribu. Sve festivale. Ma kaj festivale? Šta? To nema festivala. To je Balkan. Nosi se u pizdu. Ma ne, joj ne ti, oprosti, joj. Nas dva zajedno nosi se nakon ovog. Ma ne, Maco. Maco, tebi to. Dođi ovamo, molim te. Dođi ovamo, molim te. Dobila sam alergiju. Astrid, Dobila sam alergiju. dođi ovamo. Osipala si se, kaže se. Možda neka druga bi bila. Foli. Dođi ovamo, molim te.
Najpobegnij karta mi je u džepu, karta mi je u džepu, karta mi je u džepu, najpobegnij karta mi je u džepu, ja bom videl beli Zagreb grad, ja bom videl. On se boji, ne? Pjevana misao. To smo očekivali. Još jedno, Miško, još jedno. A meni? A meni? To, meni. Sramotno. Beauty before age. Beauty before age. A imam nešto ovo. Malo dobro. Beauty before age. Ja? Please. Ko bi mogla biti? Možda ima djevojku. Ne znam, draga djevojka, da ima djevojka ne bi upali sve. Što si sad rekao? Da, nije, kad bi spali? Brato! Kuda se mi radi? Ma nije u Zagrebu jednostavno. Ma svjetlo je nego unutra, ko je unutra? Ko se budi ujutro u 4 sata? Imamo ovo. Ovo mi je nakon 15 godina, ne znam koji puta, prvi puta da sam... Tu su se Tomas i ja šetali u koalici, voda kad je ovako majci. Da. A ona poslije se s mojim mužem. Ubila se sama, znaš? Zašto? Korneće Kako su... znaš da se ubila? Ubila se sama, Korneće su poznate po tome. Korneće su samobojce. Ja, što je bila sama? Ne znam, nije možda mogla izdržati to ropstvo ili ne znam. Ona je narastala. Na leđa se stalno isprevrtala, Korneća ne smije ostati na leđima dugo. Ja sam danas... Ja sam ju našla kako se prevrnula. Da. Šta si ti? I danas sam se šetala, uglavnom našla sam jednu bubu. Neka buba, bila na nekom kravljem govnetu ili ovak nešto. Neko govno, nekog biljoždera je bilo tako ko krava ili koza, nije nego što, kako ono. Ili konj, šta ja znam, tako nešto tako izgledalo, ne? I predivnu plavu boju, nešto onako tamno plavu. I sve se onako preljeva. Isto, to me sada se sjetilo, isto tako legla na leđa. I pravila se kao da je mrtva i kao ja sam vidjela da to nema veze. Malo sam se bavila s tom bubom, ali na koncu, kakva je to buba? Rekli su mi da to, kako se zove buba? Skarabej. Ma nema mi reći da to skarabej. Ozbiljno? Onaj grčki što sam glupa, egipatski onaj. Da. A skuš kak je to zapravo divno. Tak lepa, a s čim se hrani? Da, i da je to njima bila svetina, tu ima neke logike u stvari. Onda bi je dosadila, ima krila isto, to nisam znala. Daj to, molim te, Deni tam jer neću da se gužno. Ja imam narukvicu od skarabeja. Znam, lepa. Znaš? Meni je donio Browna iz Afrike nekakve. Onda rekao ako to izgubim da mi je nesreća, ja sam izgubila. A to je isto iz Afrike, da. Ali je kupljena u Češkoj, a novci su zarađeni na kartni partiji. Sve su mi bile sam. Siamo pronti a morire. Ja molim te, samo nemoj to.
zamisliš si da tu sad leži neko u krevetu. A joj, to sam ja u Dekameronu čitala jednu zlatnu priču. Ja sam vidjela ovdje, nisam u Dekameronu, da. Oj, kak su se oni polegli na neke već druge gore. Da. To ti se dopada. A čekaj, kaj je ono bilo? Ono je bilo krasno. Da još jedan renesansni, onaj jedan prostak, krasni. Sa T se nekak zove. Rable. Ma ne, čekaj, kak je nekak sad? Kak se zove? Torquato Tasso. Ne. Ti tri tu. Kaj se zove, dajte se ono užasno, se svi kao sključanice gledaju i ovak dolazi biskup i par ovih i redovnice, jako je smešno. Ma kakav renesans. Aretino! Sad se čitala Aret, ma to jel da je krasno? Ma to je hoštapler, taj nema veze. Ma nemoj me sad analizirat, ma daj se sjeti ono kad i baš sa staklenim tučkovima i ovake neke stvari se dešavaju tamo, da. Doma smo na pokrenu jednoga bifea i to je bilo, košto je 15.000 dinara i te stvari, košto je jako puno. Ja sam ga prodala sad za 4. Nakon 6 godina, poslije tu sam poderala i bacila u kanal. Nogico. Počela se sa čistkom. Apsolutno. Sva pisma sam spalila sve. Ja to nemam snage. Ja imam sve slikice. Mami cala u pičku materinu i natrag, gotovo. Znaš ono, gospođo, ove slike kada mislim na najboljem mjestu su onda kad su kod vas. Ova frajer u međuvremenu se oženio, mislim. I tako se sve to raspodjeljuje, da. Ne treba uspomene nikakve. Nogicu. I tako. Ti ne buš sušila cvijeće, ha? Ni prešala. Boga mi nisam, sve sam spalila. I pismeka, i slikice, i dnevnike. Sve, imala sam dnevnike 10 godina i sve sam spalila. Sasvim mazohističko, sadistički. Pa si uopće pisala dnevnike? Jo, svašta je bilo. Nikad nisam pisala. Bilo je od doživljaja, događaja, posla, pročitanih knjiga, zapamćenih rečenica, a to je ipak karakteristično za jedan određeni dio, da. Pa daj već reci šta te interesira, ja ću doći živčani slom ako ne reci, ako ti počneš tako... Pa ne, reci, molim te, želi sve ću ti na svijetu reći, samo reci, mislim koliko ja znam, šta ja znam uopće, da li znam, ja znam recimo za sebe. Ti vrlo dobro znaš koliko ja znam, ali ja ipak... Ne, ma pa sad stvarno neću razgovarati. Ma nema, ja te slušam, reci mi, ajde mi reci. Ili ovo isto badedas? Ti si puna badedas. To je depilator. Da ja i tebe nećemo naučiti. Ja se skidam s onim žiletom. Nemaš više ništa džinđula? Imam. Ja sam moje založila u banci. On može se od pravog zlata, ne od ovog trnja i kosit. To ti je kupio muž, a? I još govoriš nešto protiv njega. Jebem ti. To mi uopće nije kupio muž. Zaboravi, je rekao evo, to mi je kupio muž, ne pričaj. Pa to ti je kupio muž, pa na to sam i mislila, ne na ovo. Ne. Nikakve ljubavi i ničega. Nastoj da se opet zaljubiš u njega, to ti je moja preporuka. Ovog idiota zaboravi. To bi bilo I to potrudi se, majko mu staru, potrudi se, sugeriraj si. Jesi se ti kad u životu pokušala potrudi da se u nekog zaljubiš? Sad si ga pretjerala. Pa nisam, zato što to stvarno ima... Ovdje ima 10 deka zlata. I onda? Pa nisam komplicirana, nego stvarno, nije istina, to nije komplicirano, nego ako se ti recimo u nečem razočaraš i ako ti stvarno znaš da je to tako, onda treba da se potrudiš da obnoviš. A šta da se potrudim? Bože. Ljubav. Sad stvarno više neću razgovarati. Zašto? S ovim malim ukrasom neandertalskim sam te snebila. Ti bi meni to mogla posuditi, ovo silno zlato da ja založim u banku i dobijem još jednih koji 100.000. Znaš? Ovo malo zlata? Ovo malo zlata ti toliko vredi. Čekaj, ja ti pokažem, čekaj samo. A šta imaš unutra? Ima nešto lijepo.
A i ko ti ovaj kozorog? Isuse, Znaš- očajan. Čekaj, da, to su sve. Ali znaš ko je prvi bio tu unutra? Ne. Ne, krivo misliš. Ne znam kako. Mali. Koji mali? Koji mali? Mali. Koji mali? Limač. Stvarno. A neka muca? Neću spavati, znam sam ne... Jer od mene tražiš nešto što ti ja ne mogu reći, jer ja to ne znam. No sve u čemu živiš, nas sve imaš. Joj, ne znam, ajde šuti, ajde šuti. Sad ću opet da plaćem. Zašto se uvijek bojiš? Ti se bojiš i plakati, šta? Vi ste? A kakva sreća vas to vodi k nama? U brizi sam već bila, draga, što je s vama? Ja dođu da vam neke obavijesti predam. O Bože, što sam sretna da vas opet gledam. Zar nećete ni sjesti? Ne, hvala lijepo, neću. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. Vi ste. Kakva sreća vas to vodi k nama? U brizi sam već bila, draga, što je s vama? Ja dođu da vam neke obavijesti predam.
Zar nećete ni sjesti? O Bože, što sam sretna da vas opet gledam. Vi ste. Kakva sreća vas to vodi k nama. U brizi sam već bila, draga, što je s vama. Ja dođu da vam neke obavijesti predam. O Bože, što sam sretna da vas opet gledam. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. Vi ste. Kakva sreća vas to vodi k nama. U brizi sam već bila, draga, što je s vama. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. 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 A vi ste. A kakva sreća vas to vodi k nama. U brizi sam već bila, draga, što je s vama. Ja dođu da vam neke obavijesti predam. O Bože, što sam sretna da vas opet gledam. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. Vi ste. Kakva sreća vas to vodi k nama. U brizi sam već bila, draga, što je s vama. Ja dođu da vam neke obavijesti predam. O Bože, što sam sretna što vas opet gledam. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. U pravom prijateljstvu naklonost je važna. Kad lutali smo svijetom ko raspršeno sjeme, govorili smo sebi to je za neko vrijeme i ne znajući da smo na izgubljenom brodu mi vikali smo kopno, a gledali smo vodu. Kad ljubili smo kratko u tuzi kišne noći, govorili smo za se da ljubav tek će doći, kad rađala se sreća i čekala je slava, pomišljali smo opet, to nije ona prava. Pomišljali smo opet, to nije ona prava. Kad prijatelja nema, a dani idu sporo, govorili smo za se da vraćaju se skoro. Gdje najviše smo dali, dobijali smo manje, al mislili smo to je tek privremeno stanje. Putovali smo dalje, kad davno već smo stigli, tek počeli smo nešto, a dugo već smo bili i ostali smo tako kraj odlazeće vode, nerazjašnjeni sasvim i pomalo van mode. U započetoj priči, u ljubavi bez traga, jer svakoj smo se kući
približili do praga, dok vjerovali još smo da samo put se mijenja. Mi rekli smo si zbogom, govoreć doviđenja. Mi rekli smo si zbogom, govoreć doviđenja. Mi rekli smo si zbogom, govoreć doviđenja. Od početka razgovora do ovog časa ja stvarno ne znam o čemu se ovom razgovoru radi. Ja se ne mogu prema njemu odrediti i ne mogu ga vidjeti ovako lijepo s noga, što naš narod kaže, održati jedan oprošteni govor bez ikakvog rezultata, jer smo na to ostali navikli. Meni se čini da za mnoge glumce mogu preuzeti odgovornost na stanoviti način, jer dolaze na jedan prirodni način. Oni naprosto traže posao, oni idu od mjesta do mjesta, oni od mjesta do mjesta traže posao. Oni traže posao, prodaju ono što znaju, evo jednog lijepog stiha, prodaju ono što znaju i tako dalje. Teatar itd. Je samo jedna stanica, a onda idu dalje itd. A vi meni dolazite s nečim na što nisam navikao. Vi meni ne dolazite s time da ja budem jedna od vaših stanica, nego da se vi preko mene vratite jednom poslu kojem faktički bi se trebali vratiti možda. Uvijek se samo o jednoj stvari radi. Ja stvarno ne bih htio izvući kod vas niti jednu stvar preko koje bih vas u ovaj teatar uzimao ili od njega odbijao. Jer se uopće ne radi o ovom teatru. Jer se uopće ne radi o ovom teatru, radi se o teatru u principu. Vi naprosto izgleda mi želite raditi u teatru i teatru se vratiti preko ovog teatra. Utoliko je moja situacija složenija, utoliko ja stvarno ne mogu preuzeti za vas rješenje, kao što za vas nikad niko neće preuzeti rješenje kada mu dođete s jednim zahtjevom koji je prevelik za jednog čovjeka. To jest, probajmo se razumjeti, vi meni dolazite s nečim što ja kao upravitelj teatra ne mogu riješiti. Ja ne mogu riješiti glomaznost vašega zahtjeva. Ja mogu riješiti možda, šta znam, vaš honorar u jednoj predstavi. Ali ja se ne usuđujem sa svim ovim što ste došli vas pripustiti bilo koje predstavi. Vi ste ispustili možda reći ili ste pomišljali da smo mi gotovo ista generacija. Generacija ljudi koja se u isto vrijeme upustila u slične poslove, koja se bavi nekim kulturnim zadacima, mi smo nekakvi kulturni radnici, glumci, pisci, kritičari, upravitelji, direktori, ne znam što smo mi sve. Ali ima nešto što stoji iza svega toga, da ako smo ista generacija, nismo isti. I to je zapravo čitavo naše pitanje. Ja teško s vama razgovaram, ako ne razgovaram ili tehnički ili ironički. Tehnički o poslu, a ironički o svemu drugom.
A započeli smo samo iz jednog svog životnog momenta, iz momenta svojeg stupanja u takozvanu hrvatsku kulturu. A dalje idemo svaki svojim poslom i, nažalost, i postajemo izgleda čisto puta na nivou toga posla. Ili sam primoran da mnogo puta druge vidim kako idu jedino za... Pardon. Kako idu jedino za... Halo? Ne, još nije došao. Zupa na telefonu. Da, izvoli. Dvorane za što? Da, veliko dvorano bi trebalo, a za što? 13.1. sjednica političkog aktiva, pozvano koliko? U 15 sati koliko ljudi pozvano? Oko 120 ljudi. Halo? Ne, nije Beg, još nije došao. Ne, nije ovdje, ali... Sad ću ja pogledati je li to možda ne. Nema ga. Halo? Halo? Izašao je. Jest. Poštovanje. Izvolite, Đorđe. Hoću. Da? One lopate, dobro je. U redu. Doviđenja. Hoću. Ja ću mu to poručiti. Doviđenja. Vi ste na odlasku, vidim. Meni je jako žao, ali nisam mogao par utješljivih riječi uputiti, a što se vašeg posla tiče, ukoliko stvarno bilo koji režiser, bilo koje od predloženih predstava u našem repertuaru, u bilo kojoj godini ili sezone, kad budemo ovdje, ukoliko budemo ovdje izabere, ja ću vas vrlo rado prihvatiti. Dakle, što se mene tiče, toga otpora nemate. Možda imate otpor na neki drugi način. I da uvijek na koncu ostane pogled kroz prozor, ne? Možda bi razgovor mogli opet započeti, jedino od time da vas pitam zašto plaćate.
pogledaj, jučer sam bio kod... A te čim pokušati dokumentirati humoristične elemente, bar i jedan tako. Draga, što je s vama?